Est-ce que c'est parti? Khawati khawatati, msal khayr alaikum. Pour cette deuxième partie du live. Est-ce que les gens sont avec nous? Est-ce que les gens sont avec nous? Est-ce que tout le monde m'écoute? Est-ce que l'image elle est bonne? Est-ce que les gens nous captent? Khawati khawatati, msal khayr alaikum encore une fois. Notre deuxième émission live de ce soir. Donc on a décidé de faire plusieurs émissions en même temps, au lieu de faire un gros live qui peut durer 1 heure et demie, alors que l'actualité du pays l'exige. Là on a décidé donc de faire plutôt plusieurs lives, plusieurs émissions. وين كل émission نديرو فيها موضوع، نديرو فيها دوسي واحد ونفهمو مليح ونتناقشوا فيه مليح. خلينا نديرو ساعة ونص بالك الناس ما يقدروش يشوفونا في ساعة ونص ولا منذ ساعة ونص. Voilà, donc je sais pas, normalement tout est bon. Est-ce que vous voulez qu'on commence? 10 sur 10, 5 sur 5, je vois que les gens... Voilà, je vois que tout le monde est avec moi ici. On commence. Ceux qui sont pas encore avec nous vont prendre le train en marche. Alors on commence. Khawati khawatati, msal khayr alaikum. Encore une fois, marhaba bikoum fi live d'Algérie part. On poursuit donc, on poursuit nos émissions live. المرة هذه عقايد صالح il a fait un discours important اليوم et très important, un discours وين برهن لنا باللي البلاد راهي في خطر. والله العظيم الديسكور تاع عقايد صالح اليوم من ورقله راح، يعني الديسكور تاعو واحد ويكفي برك باش يبرهن باللي السلطة الحاكمة في الجزائر راهي في مأزق وراهي تكسر في روحها وتكسر في البلاد معها. لو ديسكور واش قال يعني عقايد صالح غروسو مودو؟ Pourquoi pour moi c'est un discours qui est extraordinaire, qui est extravagant. كان في ورقة، دونك سي قايد صالح عمي صالح كما يعيطوا الحبايب، كان في ورقة، راح لورقلة و il a fait une visite de terrain comme d'habitude ويتكلم dans une caserne où il rencontre les gens etc. في الديسكور تاعو واش قال je tiens à affirmer، سمعوا مليح يا جماعة، سي قايد صالح qui parle ماشي هنايا. Je tiens à affirmer une fois encore en cette honorable occasion que nous enregistrons avec une grande admiration et fierté. Une grande admiration et fierté. C'est Gaïd Salah qui parle. Cet élan populaire qui s'est propagé à travers tout le pays lorsque toutes les franges de notre peuple, toutes catégories confondues, hommes, femmes, jeunes, étudiants et vieux, sont sortis dans une des plus belles images de la cohésion, la solidarité et l'adhésion autour de son armée, scandant d'une seule et même voix des slogans patriotiques exprimant dans leur ensemble la volonté de se diriger massivement aux urnes le 12 décembre prochain, exprimant dans leur ensemble la volonté donc de se diriger aux urnes à édifier un avenir prometteur. يعني قايد صالح يقول على حسابه هو باللي شاف باللي شعب كبير خرج برا للشارع باش يساند المؤسسة العسكرية ويساند الجيش، وباللي هذا الشعب اللي خرج في الشارع راح يروح يفوطي يعني بأغلبية بشعبية كبيرة لو 12 ديسمبر بروشان. هذا هو الخطاب تاع رئيس الأركان القوات المسلحة الجزائرية، يعني المؤسسة العسكرية اللي عندها مفاتح البوفوار، مفاتح الحكم، مفاتح السلطة اللي راهم عندها اليوم. بس بوتفليقة طاح وجماعته طاح وما عندناش رئيس شرعي، وعبد القادر بن صالح ما عنده حتى شرعية والشريعة تاعو راحت في آخر شهر جويلية. La légitimité constitutionnelle et politique de Abdelkader Ben Salah, elle s'est épuisée, comme vous le savez tous, à la fin du mois de juillet dernier. Donc le seul détenteur du pouvoir en Algérie, c'est qui? C'est l'institution militaire et l'armée. Ce discours, سمحوا لي يا خالتي يا خواتاتي إذا راكم سمعتوه وراكم شفتوه معايا، ماشي أنا encore une fois c'est pas moi qui le dis, mais c'est lui-même qui le dit. Il parle de fierté, il parle d'élan populaire, il parle d'admiration. Les Algériens vont se diriger massivement aux urnes le 12 décembre. إما عمي صالح شرب بزاف البن ولا راهو يتكلم على بلاد اللي ماشي هي الجزائر. سو ني با لارجيري، باسكو يا عمي صالح اون الجيري ما خرجوش غاشي كبير باش يقول لك نروحو نفوتيو لو 12 ديسمبر. هذاك الغاشي كبير اللي خرج واللي شفتو في لي زيماج يا عمي صالح
parce que l'équipe تاعك راهم يكذبوا عليك ولي conseillers تاعك راهم يكذبوا عليك والكابيني تاعك راهو يكذب عليك, il est composé de personnes incompétentes, parce que rédiger un discours aussi ridicule, aussi insignifiant, aussi tout simplement déconnecté de la réalité, c'est très dangereux. هذا الديسكور يبرهن باللي نتوما راكم هنا والجزائريين راهم هنا, الجزائريين في جهه وانتوما راكم في جهه واخرى. Ça n'a absolument rien à voir. Nous sommes dans un pays où les deux, le peuple et ses institutions ne partagent plus rien ils ne partagent absolument plus rien de bon. يا جماعه انا بليز ما كاينش شعب خارج برا غاشي بزاف باش يقول لك راح نفوتي 12 ديسمبر. ما لازم il faut pas traverser la réalité. رحتوا قدام بوتين في سوتشي في شهر اكتوبر وضحك عليكم وقال لكم باللي ونافي لو سوغ نحكوا باللي على بالنا باللي الناس هادو ضخموها لي ميديا اكسيتيرا. هنا بن صالح في سوتشي كان يقول باللي الصحافه هذه راهي تضخم من وزن الحراك. C'est les médias qui amplifient un peu le poids de ces protestations, de ces manifestations populaires. Aujourd'hui, on voit que c'est au contraire, dans un discours officiel, c'est Gaïd Salah et l'armée, qui est censée être l'institution la plus raisonnable, la plus sensée, la plus intelligente, qui amplifie des petites marches favorables au scrutin du 12 décembre. وبغايد صالح يتكلم كأنه ما كان والو, البلاد راهي مليحه, l'adhésion, l'union avec l'armée, etc. Le problème, il est très grave. يا جماعه هذا عدم وعي. Le fait que l'institution militaire n'est pas consciente de la dangerosité de la situation, c'est quelque chose qui non seulement m'inquiète et qui devrait inquiéter tous les Algériens. Alors, au moment où نهار اللي هضر فيه قايد صالح, خرجوا ارقام رسميه وين وزاره الماليه تستعرف اليوم باللي لي ريزيرف دو شونج تاعنا حيبقاو لنا فان 2020 يا ربي 50 مليار دولار. وهادو لي ريزيرف دو شونج من 3 سنين ستاندير 2023 ماكسيموم يخلصوا لنا دراهم ما يبقاولناش. وحنا الكنز الوحيد اللي عندنا واللي نورمالمون كنا يعني نقابلوا به المستقبل ونقابلوا به تحديات المستقبل هو لي ريزيرف دو شونج. الشحيحه هذه اللي كانت في 2010 2011 قريب 200 مليار دولار. اليوم رانا 10 سنين من بعد اقل من 50 مليار دولار, ومن 2023 il y aura plus de réserve de change. C'est-à-dire on n'aura plus d'argent de secours. On n'aura même pas de quoi payer le déficit parce que l'état terne il est déficitaire. بلادنا elle est déficitaire. Elle est déficitaire parce que ça c'est pas là pour entrer dans les grands débats économiques باش الناس يفهموا. انا نحب نتكلم avec pédagogie. J'aime parler avec pédagogie, j'aime parler avec simplicité pour que le maximum de mes concitoyens يفهموا. علاش حنا رانا عندنا عجز تجاري واقتصادي ومالي. Pourquoi nous avons un déficit qui est commercial, qui est budgétaire, qui est financier? Parce que nous exportons l'équivalent de 35 milliards de dollars, mais nous importons l'équivalent de 40 milliards de dollars, voire plus, jusqu'à 45. Et avant, on importait jusqu'à 60 milliards, 65 milliards. Donc, on importe beaucoup plus que ce qu'on exporte. On consomme beaucoup plus que ce qu'on produit. Et cette situation ne va pas changer ni en 2020, ni en 2021, ni en 2023. Parce que nous n'avons pas construit une économie. C'est pas le je suis accraté parce que des fois je m'emporte. Non seulement je m'emporte parce que je parle avec mon cœur, alors que le journalisme est censé être un travail d'objectivité, il y a un travail de froideur d'esprit, mais des fois certaines réalités nous révoltent. أنا كي نشوف بلي لو شيف ديتا ماجور هو في ذاته ما راهوش فاهم واش راه صاير وراهم يكذبوا عليه il fait lui-même dans l'amplification et dans le mensonge. يقول لك بلي اغلبيه الشعب الجزائري راهم مع 12 ديسمبر وراح يصدموا لو 12 ديسمبر وراح يفوتيو ماسيفمون لو 12 ديسمبر وراهم المشكل ما راهوش بين علاقه الجيش مع الشعب. يا جماعه لازم نخرجوا من الديبا هذا كي ستيريل. Aucun Algérien n'a un problème avec son armée. Aucun militaire n'a un problème avec le Hirak, avec le peuple algérien. Le problème, c'est quoi? C'est la primauté du politique sur le militaire. Pas la relation entre la population et l'armée. Il faut que l'État soit civil. الدولة لازم تكون دولة مدنية مش دولة عسكرية. ما كاش دولة عسكرية نجحت في التاريخ. أعطوني دولة عسكرية اللي جابت التطور الاقتصادي والنمو الاقتصادي والرفاهية والسعادة للمواطنين تاعها. ما كاش. الدولة العسكرية اليوم مش تبقى أنظمة عسكرية في العالم. كوريا الشمالية عايشين مساكن بالمجاعة عندهم ضرب نوكليير ولكن الضرب النوكليير تاعهم السلاح النووي تاعهم ما يوكلش الشعب تاعهم.
شعبهم عايش مسكين بالمجاعه، ولو كان ماشي الصين تصدق عليهم شويه دراهم، والامم المتحده تعاونهم، ومن داك شويه روسيا، من داك شويه الفيتنام، كوريا الشماليه طيح صح طيح، شعبها ماهوش ياكل، ماهوش ياكل. يعني كي يرقد في الليل les Nord-Coréens ne vivent pas bien, ne se nourrissent pas bien, ils ne sont pas heureux. Alors que les Sud-Coréens, ils n'ont pas l'arme nucléaire, mais ils ont Samsung, ils ont Hyundai, ils ont LG, ils ont Kia, ils ont une industrie très riche, ils ont une économie très prospère. C'est le 10e pays le plus riche au monde, et les Coréens du Sud vivent très bien et magnifiquement bien. شوفوا روحوا للتاريخ بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. ألمانيا الغربية كان عندها نظام مدني، كانت دولة مدنية باقتصاد وبديمقراطية وبمجتمع مدني وكذا. وشوفوا ألمانيا الشرقية اللي كانت نظام عسكري بالدي اس تاعهم، الأستازي à l'époque، دي اس تاعهم لي سيرفيس سيكوريتي، لارمي سي elle qui gouverne، سي ان ريجيم سيكوريتير. شوفوا كيفاش طاحت ألمانيا الشرقية وكيفاش ألمانيا الغربية ربحت. وبعد après la chute du mur du Berlin en 1989, les deux Allemagnes ont été unies. Et c'est l'Allemagne de l'Ouest qui a survécu, et l'Allemagne de l'Est n'a pas survécu. Donc le système militaire, l'état militaire est voué à la disparition. La Birmanie, avec le gouvernement, avec le régime تاع les généraux، من السبعينات والثمانينات راه حتى طاح وحتموا عليه وداروا مراه بريزيدونت، وصرا ما صرا في البلاد هذه. وشفنا لا سيتياسيون تاع البرماني، المسلمين راهم يقتلوا فيهم والفقر اكسيتيرا. ما كاش دوله عسكريه اللي تحل في التاريخ، ما كاش نظام عسكري اللي نجح وبنى الرفاهيه وبنى يعني وعطى الشعب تاعو حقوقه والكرامه تاعو. الانظمه العسكريه كاع انظمه طاحت ودارت حروب ودارت مشاكل وخلطتها. دوك اليوم سي سا لو فري ديبا. لو ديبا وشو هو النقاش؟ حنا بالجزائريين نطالبوا كيما كان يطالب عبان رمضان من كونغري لا صومام ورواح، والناس الله يرحمهم كانوا شهداء واللي كانوا في الثوره الجزائريه. نو فولون ان ايتا و لارمي الي اون سيرفيس، الي ا سون سيرفيس، ماشي ان ايتا où qui est au service d'une armée. C'est le contraire, un état où l'armée est à son service et non pas un état qui est au service d'une armée. C'est ça la vérité. واليوم انا نشوف بلي التدخلات السياسيه تاع قايد صالح وخده، عم يضحكوا على الناس، عم يضحكوا علينا من المستوى الضعيف تاع الثقافه السياسيه وثقافه التسيير. اليوم ما تتكلم، واليوم راك ما تخاف على بلادك اللي ما بقالهاش دراهم، اللي داخله في ازمه اقتصاديه وازمه ماليه كبيره. l'association il y a une organisation patronale تاع les entrepreneurs algériens qui sont dans le BTP. عطاو رقم مخيف، قالوا باللي يا جماعه باللي 60% من les entreprises تاع البي تي بي راح يغلقوا. C'est pas moi qui le dis, c'est l'association générale des entrepreneurs algériens, l'AGEA. وكان نكملوا هكذا في بعض les secteurs qui sont dépendants de la commande publique. علاش لو بي تي بي 60% من الشركات حيغلقوا؟ وكي نقول لك 60% من الشركات هي قريب مليون خدام اللي يغلقوا، باسكو الشركات عايشين بلا كوموند بوبليك. يعني الدوله هي المستثمر الاول في الجزائر. كل دوله ما عندهاش دراهم وعندها عجز والدراهم نقصوا، والبترول ومداخل البترول غادي ينقصوا، والمداخل الماليه غادي ينقصوا. وشفنا الوضع في نص 2020، يعني يا ربي صبنا دراهم باش نكملوا العام، والدوله لازم تخلص قيس 29 مليار دولار دو سالير اون الجيري، ولازم نصيبوا 29 مليار دولار في 2021 في 2020 قبل ما يخلص العام. لازم الدوله تصيب 21 مليار دولار باش تكونوا نيكيليبر. منين راح تجيبهم مازال ما نبناش. واليوم نتكلموا، واليوم المؤسسه العسكريه يكون عندها وعي وتشوف بلي الواقع اليوم راه خطير. Ce n'est pas de la rigolade يا جماعه. Ce n'est pas de la rigolade ce que nous vivons, ce que nous subissons. Ce n'est pas avec des discours creux, ya Gaïd Salah, ya Amé Salah, messieurs les généraux. Ce n'est pas avec des discours creux comme ça, vides de sens, qu'on peut parler ou là donner des solutions à ce pays. Non, ce pays il a besoin d'une véritable feuille de route politique. Ce pays il a besoin d'une véritable transition politique. Ce pays n'a pas besoin de discours populistes. راكم ديروا في الشعبويه، وعيب انها مؤسسه عسكريه جيش كبير كيما الجيش الجزائري يطاح المستوى تاعو انه يكذب على الناس
ويدير تقارير ويدير خطابات اللي ما عندهم حتى علاقه مع الواقع. واش يقولوا عندنا السفراء الاجانب، واش يقولوا عليها لي زورغانيزاسيون انترناسيونال، واش راح يقولوا لي زوبسيرفاتور انترناسيونaux بلي l'armée algérienne elle a perdu tout sens, toute logique. Mais elle est devenue une schizophrénie, il y a le déni de réalité. C'est comment on rentre là on rentre dans la maladie mentale, carrément. On n'est plus dans l'absence de bon sens, on rentre dans la maladie mentale. Et c'est un discours dangereux. واش معناتها حتى المؤسسة العسكرية لو كان بعيد الشر، لو كان ما يصرى في البلاد ما عندهاش الكفاءات وما عندهاش القدرات باش تحمي البلاد ضد الأزمة. يا جماعة الأزمات في العالم اليوم ماهوش أزمات أمنية. ما كاش العدو في اليوم في 2019 2020 العدو ما يصدمش عليك بالجيش تاعو، يحاربك اقتصاديا، يحاربك ثقافيا، يحاربك اجتماعيا. Les guerres d'aujourd'hui c'est des guerres technologiques, c'est des guerres économiques. Et l'Algérie n'est pas préparée à ce genre de guerre. C'est pas en envoyant quelques soldats à Janet ou là quelques à Ouergla qu'on va protéger le pays. La menace ne vient pas de Ouergla ou là de Janet ou là des frontières avec la Libye. La menace elle vient de nos centres économiques qui sont en train de s'effondrer, de nos entreprises qui sont en train de fermer, de nos emplois qui risquent d'être supprimés, de la misère sociale qui risque de s'instaurer, de s'installer longuement et sur une longue durée en Algérie. هذا هو le risque, هذا هو الخطر. C'est ça le danger. C'est ça le danger qu'aujourd'hui est en train de guetter l'Algérie. Oui, c'est pas une force armée militaire avec des tanks, même l'armée. Avec quoi vous allez avoir votre budget d'ici 2020, 2021, 2022? Et on dit même l'armée, ce sera la première victime de la crise économique, et financière et politique dans laquelle va tomber l'État algérien. Mais comme les 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars que l'armée prend chaque année. منين راح تجيبوهم؟ فهم منين راح تجيبوهم؟ منين راح تجيبوهم؟ ما عندكمش منين يجيبوهم. مداخل البترول راح ينقصوا. المداخل البترول تاع العام الجاي لا فيسكاليتي بترولير راح تجيب لنا 22 مليار دولار. صح سوناتراك راح تدخل 35 مليار دولار en 2020 ولكن واش يدخلوا الخزينه العامه سي 22 مليار دولار. الاخرين سي دي بينيفيس يروحوا للشركات الاجنبيه كي سون دي بارتنير دو سوناتراك يدخلوا شويه. سوناتراك عندها استثمارات، عندها دي كو، عندها دي سالير، عندها ماتيريال اشتي، عندها دي frais de gestion, elle a un coût pour l'exploration, il y a un coût pour l'exploitation. C'est ça, il faut être réaliste. اليوم ثاني non seulement هذا الديسكور تاع قيس صالح جا يعني طيح لنا المورال وبرهن باللي المؤسسة الأخيرة اللي عندها الحكم في الجزائر غير قادرة وما عندهاش الذكاء اللي لازم باش يحمي البلاد. زادوا داروا اليوم بن صالح عيط البدوي وداروا ريونيون اليوم قال لك le chef de l'État مع le premier ministre Nordin Bedoui. Bedoui n'a de premier que le nom, il n'est premier en rien du tout. Il est le dernier de la classe en tout pratiquement. إنسان داخل في affaire خرجنا احنا في ألجيري بارت بالبريف باللي داخل لافير تاع الكوكايين مع لافير تاع كمال بوشي. قاعدة هذاك هذا لو فات كو بدوي يبقى وزير هذا راه إهانة للجزائريين وإهانة لتاريخ الجزائر وخطر كبير على الدولة الجزائرية. باسكو نديرو في الحكومة الحالية حكومة راهي دير غير في الغلطات ودير غير في المشاكل ورانا داخلين في تخلف كبير. قال لك لو شيف دو ليتا عبد القادر بن صالح a reçu Nordin Bedoui avec lequel il a passé en revue la situation politique et économique du pays. هذا سي ان كومونيكي تاع لا بريزيدونس اللي خرج اليوم. ما عندناش بزاف اللي خرج يعني انا في المباشر اوني اون لايف. Ce communiqué de la présidence, il vient à peine d'être diffusé, il vient à peine de sortir. هذا الكومونيكي قال لك بدوي وبن صالح هادو على سيتياسيون ايكونوميك باللي y a pas de problème. Ils vont parler de relancer le CNI, le Conseil national d'investissement, qui fait alors que le CNI هذا هو اللي عطى les privilèges fiscaux et parafiscaux à tous les patrons tous les hommes d'affaires qui sont maintenant en prison. من طحكوت من علمي من علي حداد من بايري من عرباوي كاع يداو لي زافونتاج فيسكو et parafiscaux مع السياني. والسياني il était présidé par le premier ministre qui était احمد يحيى وقبله السلال وهذا ثاني كانوا في الحبس. دونك واش راح دير به السياني؟ قال لك nous allons prendre en charge les préoccupations des citoyens. كيفاش ما على بالناش. قال لك il faut on va réunir les meilleures conditions aux agents d'administration fiscale pour s'acquitter de leur mission de recueillir l'impôt. بصح شكون راح يخلص هذا لامبو؟ حنا فهمنا البارح في ليميسيون تاع البارح كو ميز ابار لي ار جي تاع لي سالير تاع لي زومبلويي الجيريان on n'a pas une autre rentrée fiscale. L'impôt sur l'IBS, l'impôt sur les entreprises, sur les revenus de l'entreprise, il est plus faible
واللي جي يجي يدخل الدوله الجزائريه اكثر واش راهو يدخل لي بي اس. دونك لا سيتوياسيون راهي موخده، le niveau il est très bas, la médiocrité elle est générale et c'est une situation qui est très inquiétante. Le discours de Gaye Salah, l'attitude de Ben Salah, le maintien de Bedoui prouve quoi? Prouve que les autorités algériennes n'ont jamais été aussi déconnectées de la réalité que d'aujourd'hui. Ils n'ont jamais été aussi incapables de gérer une situation complexe qu'Emelion. Ces autorités-là, ما عندهم الفهامة، ما عندهم الكفاءات، ما عندهم القدرة باش يفهموا باللي اليوم لازم حلول واقعية، حلول حقيقية، لازم برنامج جديد، لازم ذهنيات جديدة. ولو كان نبقاو من الرئيس اللي جاي جديد راح يكون في خدمة هذه السلطة. الرئيس راح يكون جديد، السلطة هذه راح تنظم انتخابات، الرئيس راهو جاي 12 ديسمبر راح يكون يخمم فورماتي، il est déjà formaté selon le dogme ou le logiciel de fonctionnement ou de réflexion de ces autorités-là ou là de ce système-là. Donc ce sera un président qui n'aura aucune grande valeur ajoutée et qui ne permettra nullement au pays de s'en sortir dans la situation d'aujourd'hui. C'était le décryptage et l'analyse qu'on voulait apporter au discours de Gaye Salah et à la situation socio-économique du pays qui est très grave, qui est gravissime. C'est une bombe à retardement et ni Ben Salah, ni Gaye Salah, ni le prochain président ne donne en tout cas l'impression qu'il peut être à la hauteur. Donc, l'Alim al-Hirak doit se mobiliser en urgence. Il doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, se structurer politiquement dans les plus brefs délais pour pouvoir continuer à gérer la situation actuelle. Donc, c'était le deuxième partie de notre live. Et je vous donne rendez-vous pour le troisième, Inch'Allah. On a décidé de couper ces lives et de leur donner et de les laisser comme ça d'une partie à une autre parce que s'attarder au bout d'une heure ce n'est pas possible. Le discours de Gaye Salah le discours de Ben Salah, la réunion c'était depuis tout à l'heure. On prendra une petite pause et on continuera après pour la troisième partie. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. À tout de suite.